Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 3, samhwa, wichiwa jangso. Wichi lokasi, wa dan jangso, tempat, lokasi dan tempat. Di bab kali ini yang akan kita pelajari mulai dari munbob, tata bahasa ada ika isoyo, ika opsoyo, yang artinya ada, tidak ada. Terus ada yang berkaitan dengan jangso, yang diartikan di. Lalu ohwi, kosakata yang akan kita pelajari, mulai dari gakuwa, 전자 제품, gaku mebel atau furnitur, wadan, 전자 제품, produk elektronik, jangso, tempat, munhwa 정보, munhwa budaya, wadan 정보, informasi. Budaya dan informasi yang akan kita pelajari yaitu 한국의 도시, dosi kota, 한국의 Korea. Ya, kita mulai ke pembahasan kita dimulai dari ohwiil, kosakata 1. 가구와 전자제품, 가구 mebel, wadan, 전자제품, produk elektronik. Dimulai dari nomor 1 ya, ada eokon, AC, 침대, tempat tidur, 의자, kursi, 책상, meja, 옷장, lemari, pakaian. Lalu kita lanjut, ada sofa, television, televisi, 전자레인지, microwave, 세탁기, mesin cuci, 냉장고, kulkas, 청소기, vacuum cleaner atau penyedot debu, siktak, meja. Lalu kita lanjut. 문법일, tata bahasa 1. Di sini ada 이가 있어요, 이가 없어요. Nah, 이가 있어요 itu artinya ada. Sedangkan 이가 없어요 artinya tidak ada. Jadi ini untuk menunjukkan ada, tidak ada ataupun tidak ada suatu benda atau seseorang ya, posisi misal. Nah, penggunaannya gimana? Kalau kata bendanya berakhiran dengan bacim atau konsonan, kita pakai i, isoyo, i, opsoyo. Contoh, ada 책상. 책상 adalah meja. 책상이 있어요. 있어요 ada, 책상 meja. 텔레비전. 텔레비전이 없어요. 없어요 tidak ada, television, televisi. Lalu kalau ada kata benda yang berakhiran dengan vokal, kita pakainya 가 있어요, 가 없어요. Contohnya ada sofa. 소파가 있어요. 있어요 ada, sofa. 냉장고가 없어요. 없어요 tidak ada, 냉장고, kulkas. Nah, di sini ada contoh lagi. 옷장이 있어요. 있어요 ada, 옷장, lemari pakaian. 의자가 있어요. 있어요 ada, 의자, kursi. 컴퓨터가 없어요. 없어요 tidak ada, komputer. Nah, jadi di sini ada tip ya. Ika itu kalau dikombinasikan dengan kata benda itu mengindikasikan sebuah subjek dari sebuah kalimat. Di sini ada contoh Irmi Boyo, namanya siapa? Jadi subjeknya adalah nama. Kita lanjut ke 대화일, percakapan 1. Kita dengarkan dulu percakapannya. 침대가 있어요? 네,
침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요. 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Ya, di sini ada percakapan antara Tara sama Pong. Kita dengarkan lagi dan kita coba terjemahkan percakapan mereka. 침대가 있어요? 침대가 있어요. 있어요, apakah ada? 침대, tempat tidur. 네, 침대가 있어요. 네, 침대가 있어요. 네, iya, 있어요, ada. 침대, tempat tidur. 옷장도 있어요? 옷장도 있어요. 있어요, apakah ada? 옷장도, lemari, pakaian juga. 아니요. 옷장은 없어요. 아니요, tidak. 옷장은 없어요. 없어요, tidak ada. 옷장, lemari pakaian. 소파가 있어요. 소파가 있어요. 있어요, ada. 소파, sofa. Nah, di sini ada keterangan tip ya tentang do. Jadi do kalau dikombinasikan dengan sebuah kata benda itu menunjukkan bahwa sesuatu itu termasuk dengan sesuatu yang lain. Misalnya, di sini ada 방에 책상이 있어요. 있어요 ada, 책상 meja, 방에 di kamar. 의자도 있어요. 있어요 ada, 의자 kursi도 juga. Jadi sesuatu ini ada kaitannya dengan sesuatu yang lain, yaitu ada meja di kamar, kursinya juga ada. Maksudnya ada di kamar. Ya, di sini ada contoh lagi. 전자레인지가 있어요? 있어요, apakah ada? 전자레인지, microwave. 아니요, tidak. 전자레인지가 없어요. 없어요, tidak ada. 전자레인지, microwave. 뭐가 있어요? 있어요, ada. 뭐, apa? 냉장고가 있어요. 있어요, ada. 냉장고, kulkas. Kita lanjut untuk mendengarkan bareng pelafalan dari W sama wi. Nah, pelafalan ini sering kebalik ya. Jadi kita dengarkan lagi untuk mengingat-ingat lagi. 일, 왜, 위, 이, 외국, 외모, 해외, 가위, 바위. Ya. Terus kita lanjut ke ohii. Kosakata 2, di sini ada 장소. 장소 artinya tempat. Kita mulai dari nomor 1, 회사. 회사, perusahaan. 식당, restoran atau rumah makan. 은행, bank. Coffee shop, cafe. 편의점, minimarket. 시장, pasar. 미용실, salon. 슈퍼마켓, supermarket. 약국, apotik. 병원, rumah sakit. 우체국, kantor pos. Masih ada lagi. 집, rumah. 방, kamar. 화장실, toilet. 거실, ruang tamu. 부엌, dapur. Terus di sebelah kanan ini ada kosakata lagi. 여기, di sini. 저기, di sana. 기숙사, asrama. 거기, di sana. 어디, di mana. Nah, bedanya 저기 sama 거기 itu apa? Kalau 저기 kita bisa melihat
sesuatu yang sedang kita bicarakan secara langsung. Sedangkan kalau gogi, itu kita nggak bisa lihat sesuatu yang sedang kita bicarakan. Misalnya, kita melihat dalam radius 2 meter ada sebuah bunga. Kita tanya sama teman kita yang sedang bareng sama kita. Misalnya, 저기 뭐예요? Itu apa? Kalau misalnya yang gogi, itu lawan bicaranya dekat sama objek yang sedang kita bicarakan. Jadi kita nggak bisa lihat langsung. Misal kayak dalam sambungan telepon. 거기 한국지원센터이죠? Apakah di sana adalah pusat bantuan Hanguk Korea? Nah, lawan bicaranya nanti jawabnya pakai de yogi 있습니다. Ya ada di sini. Nah, itu bedanya jogi sama gogi ya. Kalau jogi kita bisa lihat objeknya. Kalau gogi kita nggak lihat objeknya ataupun objeknya itu dekat sama lawan bicara kita. Ya, kita lanjut ya ke munbob I tata bahasa 2. Tata bahasa 2 yang akan kita belajari adalah E. Di sini ada keterangan 장소. 장소 artinya tempat. Nah, kalau dikombinasikan dengan kata benda itu ditunjukkan untuk menunjukkan sebuah tempat di mana seseorang atau sebuah objek berada. Jadi diartikan di untuk menunjukkan seseorang ataupun objek itu berada. Contohnya ada Wangmin은 사무실에 있어요. Wangmin isoyo ada, samusire di kantor. Nah, berarti kan orang ini yang bernama Wangmin ada di kantor. Menunjukkan sebuah tempat. Tempatnya di mana? Yaitu di kantor. 침대는 방에 있어요. 침대, tempat tidur. Isoyo ada, 방에 di kamar. Tempat tidurnya ada di kamar. 거실에 소파가 있어요. 이소요 ada sofa, 거실에 di ruang tamu. Berikutnya kita lanjut ke percakapan yang kedua, 대화 I. 리차난 씨는 어디에 있어요? 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. Ya, di sini ada percakapan antara Madu dan Cahara. Kita dengarkan lagi dan kita terjemahkan percakapan mereka. 리차난 씨는 어디에 있어요? Nichanan 씨는 어디에 있어요? Nichanan 씨는 saudara Nichanan, 있어요 ada, 어디에 di mana? 식당에 있어요. 식당에 있어요. 있어요 ada, 식당에 di restoran. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아지자 씨도 식당에 있어요. 아지자 씨도 saudara Ajija juga 있어요. Apakah ada 식당에 di restoran? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. 아니요, tidak. 아지자 씨는 saudara Ajija 있어요 ada 미용실에 di salon. Nah, di sini ada contoh lagi. 여기는 어디예요? 여기는 di sini, 어디예요? di mana? 여기는 사무실이에요. 여기는 di sini, 이에요 adalah 사무실, kantor. 사무실에 뭐가 있어요? 있어요 ada, 뭐, apa? 사무실에 di kantor. 컴퓨터가 있어요. 있어요 ada, komputer.
Nah, berikutnya di sini ada contoh sebuah ekspresi yang biasa digunakan dalam keseharian ya. Di sini ada 알겠습니다. 알겠습니다 itu artinya iya, mengerti. Baiklah. Kita dengarkan. 알겠습니다. 디안 씨, 이따 2시에 전화하세요. 네, 반장님. 알겠습니다. Ya, Dian Si, kita 2시에 전화하세요. Dian Si, saudara Dian, 전화하세요, teleponlah. 2시에, pada jam 2, ita nanti. 네, 반장님. 네, iya, 반장님, mandor. 알겠습니다. Baiklah. Ya, kita lanjut. 문화와 정보. 문화, budaya, wa dan 정보, informasi. 한국의 도시, 도시 kota, 한국의 Korea. Kota di Korea. Saya perbesar dulu. Oke. 한국에는 한 개의 특별시 서울과 한 개의 특별자치시 세종, 6개의 광역시 인천, 대전, 부산, 울산, 대구, 광주가 있습니다. 한국에는 di Korea 있습니다. ada 한 개의 특별시 한 개, satu buah, 특별시, kota khusus, Seoul. Wa, dan, 한 개, satu buah, 특별자치시, kota otonomi khusus, Sejong. 6개, 6 buah, 광역시, kota metropolitan. 인천, 대전, 부산, 울산, 대구, 광주. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 서울은 서울입니다 adalah 중심지. pusat, 문화, budaya, 경제, ekonomi, 정치, politik, 로, sebagai, 도시, kota, 가장 큰, paling besar, 한국에서 di Korea. Nah, kita bisa ngertiin dari Seoul, terus ke sini dulu ya, baru ke sini. 야, 주변의 인천, 경기도와 함께 수도권을 이루며 이 지역에는 50%가 넘는 한국 사람들이 거주합니다. 주변에, di sekitarnya, 인천, 이루며, 이루 terdiri, 수도권, daerah ibu kota, 함께 bersama, wa dengan, 경기도, provinsi Gyeonggi. 이 지역에는, di wilayah ini, 거주합니다, ditinggali, atau ditempati. 한국 사람들이, orang-orang Korea, 넘는, melebihi, 50%가 50%. 인천은 대한민국의 관문으로서 인천국제공항과 인천항이 위치해 있습니다. 인천은 인천, 관문으로서 sebagai gerbang, 관문 gerbang, 대한민국의 Republic of Korea. 있습니다. ada
위치해 berlokasi 인천국제공항 Bandara Internasional Incheon, Kwa, dan Incheonhang, Pelabuhan Incheon. 한편 세종특별자치시는 2012년에 행정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 만들어진 행정중심 복합도시로 교육부, 고용노동부 등 대부분의 정부 부처가 위치해 있습니다. 한편 sebaliknya atau di lain sisi, 세종특별자치시는 Kota Otonomi Khusus Sejong 행정중심복합도시로 sebagai kota administratif atau sebagai pusat kota administratif 만들어진 yang dibuat 위해 untuk suhenghagi menjalankan 효율적으로 secara efisien 업무 kerja 행정 administrasi 2012년에 pada tahun 2012 있습니다. ada 위치해 berlokasi 부처가 kementerian 정부 pemerintah 대부분의 sebagian besar dan seperti 고용노동부 Depnaker 교육부 Kementerian Pendidikan. 인근에는 경부선과 호남선이 지나가는 교통과 과학의 중심지인 대전이 있습니다. 인근에는 di sekitar sini 있습니다. ada 대전 중심지인 yang merupakan pusat 과학 ilmu pengetahuan dan 교통 transportasi 지나가는 yang melewati 호남선 itu nama tempat Honam Railway Line Pass Kwa dan Gyeongbuson itu juga sama ya nama tempat atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Gyeongbu Railway Line. 부산은 한국에서 두 번째로 큰 도시로 세계적인 규모의 부산항이 있으며 아름다운 해변이 있어 많은 관광객들이 방문합니다. 부산은 sebagai dosi kota 큰 yang besar 두 번째로 nomor 2 한국에서 di Korea ada Busanhang pelabuhan Busan 규모 skala segejokin dunia Myo dan Iso ada 해변 pantai aramdaun yang indah 방문합니다 yang dikunjungi 많은 관광객들이 많은 banyak 관광객들이 para wisatawan. 인근에는 자동차, 조선, 중화학, 산업이 발달한 공업 도시 울산이 있습니다. 인근에는 di sekitar sini 있습니다 ada Ulsan, dosi kota, 공업 industri, 발달한 yang berkembang, 산업 industri, 중화학 industri kimia berat,
조선 shipbuilding atau pembuatan kapal, 자동차, mobil. 이외에도 한국의 남동적인 경상도 지방에는 섬유 산업의 도시인 대구가 있고, 남서쪽의 전라도 지방에는 문화와 예술의 도시인 광주가 있습니다. 이외에도 di luar ini juga ada Daegu, 도시인 yang merupakan kota, 산업, industri, 섬유, tekstil. 지방에는 di wilayah 경상도, provinsi Gyeongsang, 남동적인, arah tenggara, 한국, Korea. Dan 있습니다, ada Gwangju. Gwangju, 도시인 yang merupakan kota, 예술의, kesenian, dan 문화, budaya. 지방에는 di wilayah 전라도, provinsi Jeolla. 남서쪽에 arah barat daya. Ya, kita lanjut ke 읽기. 1번. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi 다음 berikut. 1번. 의자입니다. 의자입니다 adalah kursi. 정답은 1번. Kalau opsi 2 itu ada gambar meja ya, 책상 atau meja belajar. Opsi 3 ada tempat tidur, 침대. Dan opsi 4 ada lemari pakaian, 옷장. Ya, kita lanjut nomor 2. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 sesuatu, 관계 있는 yang berhubungan wa dengan 단어, kosakata dalam berikut. sofa, sofa. Kita lihat dari opsi 1 ada 계절, musim. Opsi 2 날씨, cuaca. Opsi 3 가구, mebel. Dan opsi 4 ada 취미, hobi. Sofa termasuk sebuah mebel atau furnitur. Jadi 정답은 3번. Kita lanjut nomor berikutnya, 3번. 다음 중 밑줄친 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat, 부분이, bagian 밑줄친 yang digaris bawahi 다음 중 diantara berikut. Kita lihat dari opsi 1 dulu, 방에 옷장가 없어요. 없어요 tidak ada, 옷장 lemari pakaian, 방에 di kamar. Nah, 옷장가 ini harusnya pakai i ya, bukan pakai ka, karena 옷장 berakhiran dengan konsonan. Opsi 1 salah. opsi 2, 저는 농부이 아니에요. 저는 saya, 아니에요 bukan 농부 petani. Nah, i ini harusnya pakainya ka. 저는 농부가 아니에요. Karena 농부 berakhiran dengan vokal. Opsi 3, Dara 씨는 회사 있어요. Dara 씨는 saudara Dara, 있어요 ada, 회사에 di perusahaan. Nah, ini benar ya, pakainya 있어요. 정답은 3번. opsi 4, 유수프는 식당에 밥을 먹어요. 유sup 먹어요 makan, bab nasi, 식당에 di restoran. Nah, ini salahnya di mana? Harusnya kita pakainya eso, bukan pakai Jadi antara sama eso ada sebuah arti yang sama ya, sama-sama artinya di. Kalau kan bisa diartikan di, ke, per, dari. Di, ke, per, pada.
Sedangkan kalau eso bisa diartikan di, dari. Nah, bedanya apa antara sama eso yang memiliki arti di? Bedanya adalah di kata kerjanya. Kalau kata kerjanya itu menunjukkan sebuah benda atau seseorang itu berada. Nah, kalau eso, kata kerjanya itu menunjukkan seseorang melakukan aksi. Misalnya kayak makan, belajar, bekerja, kita pakainya eso. Sedangkan kalau yang misalnya ada kata ada, tidak ada, menaruh, meletakkan, duduk. Nah, kita bisa pakainya Kita lanjut ya, nomor berikutnya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 sesuatu 가장 알맞은, yang paling tepat. 들어갈, untuk dimasukkan. 빈칸에, pada bagian yang kosong. 머리가 너무 길어요. 머리, rambutnya. 너무, sangat, 길어요, panjang. 내일 머리를 자르러 무무무에 갈 거예요. Neil besok 갈 거예요. Akan pergi ke titik-titik ro untuk cara memotong mori rambut. Nah, kalau mau pergi motong rambut itu perginya kemana? Kita lihat dari opsi 1 dulu. Ada coffee shop, cafe, 편의점 minimarket, 우체국, kantor pos, 미용실, salon. Nah, kalau mau motong rambut berarti perginya ke salon, 미용실. 머리가 너무 길어요. 내일 머리를 자르러 미용실에 갈 거예요. Kita lanjut nomor berikutnya. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 sesuatu, 같은, yang sama neong과 dengan isi. 읽고, dengan membaca 글, paragraf 다음 berikut. 한국에는 한 개의 특별시와 한 개의 특별자치시, 6개의 광역시가 있습니다. 한국에는 di Korea 있습니다. ada 한 개, satu buah, 특별시, kota khusus, wa, dan 한 개, satu buah, 특별자치시, kota otonomi khusus, 6개, 6 buah, 광역시, kota metropolitan. 서울은 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 서울은 서울 중심지입니다. adalah pusat 문화, budaya, 경제, ekonomi, 정치, politik. Ro sebagai dosi kota 가장 큰, paling besar. 부산은 두 번째로 큰 도시로 아름다운 해변이 있어 많은 관광객이 방문합니다. 부산은 busan, sebagai dosi kota, 큰 besar, du 번째로 nomor 2, 있어 ada 해변 pantai, 아름다운 yang indah. 방문합니다 dikunjungi, 많은 관광객이 banyak wisatawan atau banyak wisatawan berkunjung. 인천은 국제공항과 인천항이 있는 대한민국의 관문입니다. 인천은 인천, 관문입니다 adalah gerbang, 대한민국 Republic of Korea, inen yang ada, 국제공항, bandara internasional, kwa dan 인천항, pelabuhan Incheon. Kita mulai lihat dari opsi 1. 인천은 한국의 도시 중에서 두 번째로 큰 곳입니다. 인천, 곳입니다 adalah tempat, 큰 besar, 두 번째로 nomor 2 atau nomor 2 terbesar.
중에서 di antara dosi kota Hanbuk Korea. Benar apa salah? Salah ya, karena kota terbesar nomor 2 adalah Busan, bukan Incheon. Opsi 2. 한국에는 특별시와 광역시가 모두 6개 있습니다. 한국에는 di Korea 있습니다 ada 6개, 6 buah, modu semua, 특별시, kota khusus, wa dan 광역시, kota metropolitan. Salah ya, kota khusus hanya ada 1 buah, yang ada 6 buah hanya kota metropolitan. Opsi 2 salah. Opsi 3. 관광객들은 아름다운 해변을 보려고 부산을 찾습니다. 관광객들은 para wisatawan 찾습니다. mencari Busan. Ryogo untuk melihat 해변 pantai aramdaun yang indah. Nah, opsi 3 benar ya, karena di Busan ada pantai yang indah. Jadi jawabannya opsi 3. Kenapa opsi 4 salah? Kita lihat dulu. 한국에서 가장 큰 도시인 서울은 대한민국의 관문입니다. 서울은 서울, 도시인 yang merupakan kota, 가장 큰 paling besar. 한국에서 di Korea, 입니다 adalah 관문, gerbang 대한민국 Republic of Korea. Salah ya, karena di sini gerbang dari Republic of Korea adalah Incheon. Ya, kita lanjut ke 듣기. (1번) 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kosel sesuatu, almazun yang tepat. 빈칸에 pada bagian kosong, 듣고 dengan mendengar 다음 berikut. 여기는 은행입니다. 여기는 은행입니다. 여기는 di sini, 입니다 adalah 은행, bank. 정답은 1번. Kalau 식당, restoran, 시장, pasar, 약국, apotek. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번부터 3번까지. Dari nomor 2 sampai nomor 3. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 대답 jawaban almazun yang tepat, 물음에 pada pertanyaan, 듣고 dengan mendengarkan 다음 berikut. 2번 의자가 있어요? 의자가 있어요? 있어요, apakah ada? 의자, kursi. 1. 네, 의자를 사요. 네, 의자를 sayo. 네, iya, sayo membeli 의자, kursi. 2. 네, 의자가 많아요. 네, 의자가 많아요. 네, iya, 의자가, kursinya, 많아요, banyak. 3. 아니요, 의자예요. 아니요, 의자예요. 아니요, bukan. 의자예요 adalah kursi. 4. 아니요, 의자가 높아요. 아니요, 의자가 높아요. 아니요, tidak. 의자가, kursinya, 높아요, tinggi. Tadi pertanyaannya, 의자가 있어요? Apakah ada kursi? 정답은 2번. 네, 의자가 많아요. Ya, kursinya banyak. (3번) 시장에 어떻게 갔어요? 시장에 어떻게 갔어요? 어떻게 bagaimana? 갔어요. Pergi, 시장에 ke pasar. 1.
어제 갔어요. 어제 갔어요. 갔어요 telah pergi, 어제 kemarin. 2. 매일 갔어요. 매일 갔어요. 갔어요 pergi, 매일, tiap hari. 3. 친구가 갔어요. 친구가 갔어요. 친구 teman 갔어요 telah pergi. 4. 지하철로 갔어요. 지하철로 갔어요. 갔어요 telah pergi, ro dengan 지하철 subway. Tadi pertanyaannya, si Change 어떻게 갔어요? Bagaimana pergi ke pasar? Nah, perhatikan jawabannya menunjukkan sebuah cara kita ke pasar itu dengan apa. Jadi jawabannya 정답은 4번. 지하철로 갔어요. Pergi dengan subway. 사 번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang kok 있습니까? sedang marah berbicara 대해 tentang 무엇에 apa? 집에 에어컨이 있어요? 집에 에어컨이 있어요? 있어요. Apakah ada 에어컨 AC 집에 di rumah? 에어컨은 없어요. 에어컨은 없어요. 없어요 tidak ada 에어컨 AC. 선풍기가 있어요. 선풍기가 있어요. 있어요 ada 선풍기 kipas angin. Kita lihat dulu dari opsi 1, di sini ada 지반일. 지반일 itu pekerjaan di dalam rumah. 조리법, cara masak. 대중교통, transportasi umum. 전자제품, produk elektronik. Tadi ada AC, ada kipas angin. Berarti jawabannya adalah opsi 4 ya. 전자제품, produk elektronik. 오 번 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kosel sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. Malo sebagai kata, 이어지는 yang berhubungan. 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 근처에 시장이 있어요? 근처에 시장이 있어요? 있어요. Apakah ada 시장, pasar 근처에 di sekitar? 1. 네, 저는 시장에 자주 가요. 네, 저는 시장에 자주 가요. 네, iya, 저는 saya 자주 가요. Sering pergi 시장에 ke pasar. 2. 네, 시장에서 과일을 살 거예요. 네, 시장에서 과일을 살 거예요. 네, iya, 살 거예요. Akan membeli 과일 buah 시장에서 di pasar. 3. 아니요, 시장은 없고 마트는 있어요. 아니요, 시장은 없고 마트는 있어요. 아니요, tidak, tidak ada 시장 pasar. Dan 있어요 ada mart atau toko. 4. 아니요, 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. 아니요, 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. 아니요, tidak, 채소는 sayuran 게 좋아요. Sebaiknya 사는 dibeli 시장에서 di pasar. Tadi pertanyaannya, 근처에 시장이 있어요? 있어요. Apakah ada 시장 pasar 근처에 di sekitar? 정답은 3번. 아니요, 시장은 없고 마트는 있어요. 아니요, tidak, tidak ada 시장 pasar. Dan 있어요, ada mart atau toko.
Oke, sekian pembahasan kita di bab 3 kali ini. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.